ओम शांति। आज बाबा की 4 तारीख की मुरली। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स 31 जनवरी 1998। हेडिंग पास विथ ऑनर बनने के लिए। पास विथ ऑनर बनने के लिए हर खजाने का अकाउंट चेक करके जमा करो। पास विथ ऑनर बनने के लिए हर खजाने का अकाउंट चेक करके जमा करो। तो पास विथ ऑनर माने सम्मानेर संगे पास हवा, माने धर्मराज सैल्यूट करबे। तो कादेरके करबे? 16,108। तो যারা 16,108 মধ্যে আসতে চায়, তো তার জন্যে আজকে স্পেশাল পুরুষার্থ যে প্রত্যেক অ্যাকাউন্টকে চেক করে জমা করতে হবে। आज बाप दादा हर एक छोटे बड़े चारों ओर के देश विदेश के बच्चों का भाग्य देख हर्षित हो रहे हैं। बाबा देखছেন আজকে নিজের भाग्यवान বাচ্চাগুলোকে। ऐसा भाग्य सारे कल्प में सिवाय ब्राह्मण आत्माओं के किसी का भी नहीं हो सकता। देवताएं भी ब्राह्मण जीवन को श्रेष्ठ मानते हैं। हर एक अपने जीवन के आदि से देखो कि हमारा भाग्य जन्मते ही कितना श्रेष्ठ है। बाबा बोलছেন ब्राह्मण जीवन जन्म हबार संगे संगेई कत श्रेष्ठ भाग्यवान हो गल। जीवन में जन्मते ही माँ बाप की पालना का भाग्य मिलता है। तो कार कोले जन्म निलाम ब्राह्मण जीवन। बाबा हलो शिव बाबा और माँ हलो ब्रह्मा बाबा, जे कि विष्णु बा नारायण बा कृष्णेर आत्मा। तो जार सबचेये बेशी पुजो है दुनियाते, एक शिव बाबार पुजो है, 2 कृष्णेर पुजो है। तो एक के बाबा रूपे पेलाम आरेक जनके माँ रूपे पेलाम। तो बाबा बोलছেন सबचेये श्रेष्ठ माता पितार पालना पेलाम, उसके बाद पढ़ाई का भाग्य मिलता है। সে তো আমরা বুঝতেই পারছি শিব বাবা যেমন যেমন পড়ায়, এই পড়াই আগে যদি পাওয়া হতো কত সুন্দর জীবন হতো। জীবনে এত দুঃখ ফিল হতো না। তো বাবা বলছেন কত বড় পড়াইর ভাগ্য পেলাম। उसके आगे गुरु द्वारा मत व वरदान मिलता है। गीता एपिसोड देखो, अर्जुनार भगवानेर कत जे पढ़ानो तार जे मत देवा सेटा सारा दुनियाते पूजित है। एखुन सेई एपिसोड टीचर रूपे गुरु रूपे ताके पावा गेल। उसके आगे गुरु द्वारा मत व वरदान मिलता है। आप बच्चों को पालना, पढ़ाई और श्रीमत वरदान देने वाला कौन? एखुन आमरा सेई अर्जुनेर रोल प्ले करछि और शिव बाबा सेई गीताते बर्णित श्रीकृष्णेर रोल प्ले करছে, তাই না? যখন যেখানে অসুবিধা হয় বাবার দিকে তাকাই আর বাবা ইশারা দেয়, बच्चे ऐसे करो, है ना? तो परम आत्मा द्वारा यह तीनों ही प्राप्त है। तो देखो माता पिता रूपे, टीचर रूपे, गुरु रूपे जे सर्वश्रेष्ठ भाग्य सेटा पावा गेছে। पालना देखो, परमात्म पालना कितने थोड़े कोटों में से कोई को मिलती है। के बोलते पारबे दुनियाते जे आमी भगवानेर पालना पेये चली? किन्तु आमरा बोलते तो पारबो?
যে আমরা তো শিব বাবার পালনাতে চলি। परमात्म शिक्षक की पढ़ाई आपके सिवाय किसी को भी नहीं मिलती। सतगुरु द्वारा श्रीमत वरदान आपको ही प्राप्त है, तो अपने भाग्य को अच्छी तरह से जानते हो। भाग्य को स्मृति में रखते हुए झूलते रहते हो, गीत गाते रहते हो, वाह मेरा भाग्य वाह। अमृत वेले से लेकर जब उठते हो तो परमात्म प्यार में लवलीन होके उठते हो। परमात्म प्यार उठाता है। दिनचर्या की आदि परमात्म प्यार होता है। तो बाबा बोलছেন সকাল উঠার থেকে আরম্ভ হয়ে ভগবানের দ্বারা অনুভূতির খাজানা পাওয়া, তাই না? অমৃতবেলা উঠলাম আর বাবা যেন দেবার জন্যে বসে থাকে। दिनचर्या की आदि परमात्म प्यार होता है। प्यार नहीं होता तो उठ नहीं सकते। प्यार ही आपके समय की घंटी है, তাই না? যারা অমৃতবেলা উঠে যোগ করে তো এমনি এমনি কি উঠতে পারে? ভগবানের প্রতি অত টান আছে তবে উঠতে পারে। प्यार ही आपके समय की घंटी है। प्यार की घंटी आपको उठाती है। सारे दिन में परमात्म साथ हर कार्य कराता है, তাই না? সারা দিন বাবাকে সঙ্গে রেখে কাজ করি তো করি তো। कितना बड़ा भाग्य है जो स्वयं बाप अपना परम धाम छोड़कर आपको शिक्षा देने आते हैं। ऐसे कभी सुना कि भगवान रोज अपने धाम को छोड़ पढ़ाने आते हैं? পুরো ভক্তি মার্গের গল্পগুলো দেখো, ভক্তরাই ডাকতে থাকে, ভগবান আসে কি আসে না বোঝে না। কিন্তু এখানে দেখো রোজ ভগবান পড়ানোর জন্য আসে। শুধু ক্লাস করি না নিমিত্ত আত্মার দ্বারা, ভগবানও উপস্থিত থাকে, তাই না? तो बाबा बोलছেন आत्माएं चाहे कितना भी दूर दूर से आए, परम धाम से दूर और कोई देश नहीं है। कोई देश अमेरिका अफ्रीका दूर है, परम धाम ऊंचे ते ऊंचा धाम है। ऊंचे ते ऊंचे धाम से ऊंचे ते ऊंचे भगवान ऊंचे ते ऊंचे बच्चों को पढ़ाने आते हैं। বাবা বলছেন তোমরা কেউ সাধারণ নই, তোমরা হলে উঁচু শ্রেষ্ঠ মহান ভাগ্যবান আত্মা। তো তোমাদেরকে তৈরি করতে ভগবানকে উপরওয়ালাকে উপরের আসন ছেড়ে আসতে হয়। বাবা বলছেন ऐसा भाग्य अपना अनुभव करते हो, যার জন্যে ভগবানকে খাটনি করতে হয়। तो কত মহান भाग्यवान आत्मा আমরা। सतगुरु के रूप में हर कार्य के लिए श्रीमत भी देते और साथ भी देते। सिर्फ मत नहीं देते, साथ भी देते, তাই না? হয়তো অর্জুনের নজর ঝুঁকতে পারে কৃষ্ণের উপরে, কিন্তু কৃষ্ণের নজর সারাক্ষণ অর্জুনের উপরে। তো সেই রকম যে বাবার অনন্য বাচ্চা, বাবার নজর থেকে সে কখনো দূর থাকে না। সে হয়তো বাবাকে ভুলে গেল, কিন্তু বাবার নজর বাচ্চাদের উপরে থাকে। तो आप क्या गीत गाते हो? मेरे साथ साथ हो कि दूर हो? साथ है ना? अगर सुनते हो तो परमात्म टीचर से, अगर खाते हो तो बाप दादा के साथ खाते हो, अकेले खाते हो तो आपकी गलती है। কি কমপ্লেন করলো শিব বাবা? একা খান না বাবাকে সঙ্গে নিয়ে খান? যদি বাবাকে সাথে করে না খাচ্ছেন, বাবা বলছেন এটা তোমার ভুল আছে, তাই না? बाप तो कहते हैं मेरे साथ खाओ,
आप बच्चों का भी वायदा है, साथ रहेंगे, साथ खाएंगे, साथ पिएंगे, साथ सोएंगे और साथ चलेंगे। सोना भी अकेले नहीं है, তাই না? ফরিস্তা বাপ দাদার কোলে ফরিস্তা বাচ্চা হয়ে মাথা রেখে ঘুমাবে। ঘুমানোটাও একা ঘুমাবে না, বতনে গিয়ে ঘুমাবে, তাই না? চলো। तो बाबा कहते अकेले सोते हैं तो बुरे स्वप्न व बुरे ख्यालात स्वप्न में भी आते हैं। तो কোথায় ঘুমাবে? ফরিস্তা বাপ দাদার কোলে ফরিস্তা বাচ্চা হয়। একা ঘুমাবেন, একা ঘুমালে बाजे स्वप्न আসবে। लेकिन बाप का इतना प्यार है जो सदा कहते हैं मेरे साथ सो, अकेले नहीं सो। तो उठते हो तो भी साथ, सोते हो तो भी साथ, खाते हो तो भी साथ, चलते हो चलते हो तो भी साथ। पक्का? पक्का है? अगर दफ्तर में जाते हो, बिजनेस करते हो, तो भी बिजनेस के आप ट्रस्टी हो, लेकिन मालिक तो बाप है ना, निजे मालिक बाबा मालिक। तो दफ्तर में जाते हो तो आप जानते हो कि हमारा डायरेक्टर बॉस बाप दादा है, यह निमित्त मात्र है, उनके डायरेक्शन से काम करते हैं। तो देखो बाबा আজকে মালিক থাকতে দিল না, সবাইকে কর্মচারী বানিয়ে দিল। তো কর্মচারীর তো কোনো টেনশন নেই, তাই না? যত টেনশন কার থাকে? মালিকের থাকে। কর্মচারীর কি? সামনে যা কাজ দেবে, যা দেখবে সে কাজ করতে থাকবে, তাই না? তো হালকা হয়ে গেলে না। तो कभी उदास हो जाते हो तो बाप फ्रेंड बनकर बहलाते हैं, फ्रेंड भी बन जाता है। मन उदास होले की करें? बाबार काछे बसे मनेर कथा गल्प करें, बाबा फ्रेंड हो जाए। कभी प्रेम में रोते हो, आंसू आते हैं तो बाप पोंछने के लिए भी आते हैं और आपके आंसू दिल के डिब्बी में मोती समान समा देते हैं, তাই না? কোন आंसू? দুঃখের आंसू? প্রেমের आंसू मोती হয়ে যায়, বাবার গলার হারের मोती হয়ে যায়। अगर कभी कभी नटखट होके रूठ जाते हो, रुसते भी हो बहुत मीठा मीठा, বাবার কাছে অভিমানও করেন। রুঠনা মানে ঠিক বাংলা কি বলে জানি না আমি। না, রাগ হওয়া না, অভিমান করা মানে। लेकिन आप रूठे हुए को भी मनाने आते हैं, बच्चे कोई बात नहीं आगे बढ़ो। বাবার কাছে অভিমান হয়ে থাকলেও মুরলি করলে কি হয়? যত অভিমান ধুয়ে মুছে চলে যায়। जो हुआ जो कुछ हुआ बीत गया भूल जाओ, बीती बीती सो बीती करो, ऐसे मनाते भी हैं, তাই না? কি বলি আমরা কাউকে মানালে? ছাড়ো, যা হয়ে গেছে ছাড়ো, এবার আগে बढ़ो। তো বাবাও সেরকম বোঝায়, যা হয়ে গেছে बीती को बिंदी करो, अब आगे बढ़ो। तो हर दिनचर्या किसके साथ है? बाप दादा के साथ। बाप दादा को कभी कभी बच्चों की बातों पर हंसी आती है, जब कहते हैं बाबा आप भूल जाते हो। एक तरफ तो कहते हैं कंबाइंड है, तो कंबाइंड कभी भूलता है क्या?
তো বাবা কেমন চায় বাচ্চাকে? কম্বাইন্ড স্বরূপ, তাই না? সব সম্বন্ধতে কম্বাইন্ড স্বরূপ, চাহে কৃষ্ণ আর মা যশোদার কানেকশন, চাহে রাধা কৃষ্ণের কানেকশন, চাহে শিব পার্বতীর কানেকশন, তাই না? চাহে কৃষ্ণ অর্জুনের টিচারের কানেকশন, তাই না? বা শিব বাবার কোলে গণেশের কানেকশন, সব হচ্ছে কম্বাইন্ড স্বরূপের প্রতীক। এগুলো সব আমাদেরই তো প্রতীক। তো বাবা বলছেন কম্বাইন্ড থাকবে, ভুলবে না, বাবাকে আলাদা করবে না, একা একা থাকবে না। जब साथ साथ है तो साथ वाला भूल सकता है क्या? तो बाबा कहते हैं शाबाश, बच्चों में इतनी ताकत है जो कंबाइंड को भी अलग कर देते हैं। है कंबाइंड, और थोड़ा सा माया कंबाइंड को भी अलग कर देती है। আর শিব বাবার সঙ্গে মনসা আছে, তার কাজ কি? দুজনের মধ্যে দিওয়াল করবে, শিব বাবার মাথার উপরে ছায়া করে দেবে যাতে বাচ্চা আর শিব বাবাকে দেখতে পাবে না, তাই না? এটা হলো মায়ার কাজ। সে সব সময় কনফিউশনে রাখবে, ধুন্ধ করে রাখবে, কুয়াশা করে রাখবে, যে শিব বাবার দিকে বুদ্ধি যাবে না, কুয়াশার দিকে বুদ্ধি যাবে, তাই না? तो बाप दादा बच्चों का खेल देखते यही कहते हैं, बच्चे अपने भाग्य को सदा स्मृति में रखो। যেরকম ছোটবেলায় মা বাবারা লুকিয়ে পড়ে না, আর বাচ্চাকে বলে খোঁজো। তো লুকোচুরি খেলা কি এমনি এসেছে? সেও ব্রাহ্মণ বাচ্চাদের ইয়াদগার, তাই না? বাবা লুকিয়ে পড়ে আর বাচ্চাকে বলে তুমি খোঁজো, তাই না? আমি আছি, আমার নজর তোমার উপরে আছে, কিন্তু তুমি আমাকে খোঁজো, তাই না? तो होता क्या है, सोचते हो हाँ मेरा भाग्य बहुत ऊंचा है, लेकिन सोचना स्वरूप बनते हो, स्मृति स्वरूप नहीं बनते हो। বাবা কমপ্লেন করছেন যে তোমরা চিন্তা করো যে হ্যাঁ আমি কম্বাইন্ড থাকবো, কিন্তু কম্বাইন্ড থাকছো না, স্মৃতি স্বরূপ থাকছো না। দুটোর মধ্যে তফাৎ আছে না? এক হলো যে ভাবছি আমি কম্বাইন্ড থাকবো, আমি কম্বাইন্ড থাকবো, কিন্তু কম্বাইন্ড আছি, এই রিয়েলাইজেশন, এই ফিলিংসে থাকো। তো আজকে সারাদিন কেমন থাকবে? কম্বাইন্ড স্বরূপ। চয়েস করে নাও যে কোন কম্বাইন্ড স্বরূপে থাকবে, সেই স্বরূপটাকে চয়েস করে নাও। सोचते बहुत अच्छा हो, मैं तो यहाँ हूँ, मैं तो यहाँ हूँ, मैं तो यह हूँ, सुनाते भी बहुत अच्छा हो, लेकिन जो सोचते हो, जो कहते हो, उसका स्वरूप बन जाओ। বাবা বলছেন এমনি বলবে না যে আমি শিব বাবা কোলের গণেশ, ফিলিংসে থাকবে, তাই না? তো বাবা বলছেন स्वरूप बनने में कमी पड़ जाती है, हर बात का स्वरूप बन जाओ, जो सोचो वो स्वरूप भी अनुभव करो, सबसे बड़े ते बड़ा है अनुभवी मूर्त बनना। বাবা বলছে সবচেয়ে ভালো জ্ঞান হলো অনুভব করা, যেটা অনুভব হলো না সেটা জ্ঞান শুনে লাভও হলো না। অনুভবই হতে হবে, অনুভব করতে হবে, ফিল করতে হবে, रियलाइज करते हैं। अनादि काल में जब परम धाम में है तो सोचना स्वरूप नहीं है, स्मृति स्वरूप है। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, यह भी सोचने का नहीं है, स्वरूप है, তাই না? যখন পরম ধামে ছিলাম তখন তো থটস চলতো না, আমি আত্মা ভাবতাম না, সেখানে ফিলিংসেই থাকতাম যে আমি তো আছি আত্মা। आदि काल में भी इस समय के पुरुषार्थ का प्रारब्ध स्वरूप है, सोचना नहीं पड़ता मैं देवता हूँ, मैं देवता हूँ, स्वरूप हूँ। আদিকালে এই জন্মের মতন প্র্যাকটিস করতে হবে না
যে আমি বিষ্ণু চতুর্ভুজ আছি, আমি দেবতা আছি, আমি সুদর্শন চক্রধারী আছি, সেখানে তো থাকবেই অনুভব যে আমি देवता अच्छी जो जब अनादिकाल आदि काल में स्वरूप है तो अब भी अंत में स्वरूप बनो। स्वरूप बनने से अपने गुण शक्तियाँ स्वतः इमर्ज होते हैं। বাবা বলছেন, কালকেই বাবা বলল, দুটো যুগ ধরে ডবল তাজধারী, তারপর যুগে সিঙ্গল তাজধারী, কলিযুগেরও অনেকটা সিঙ্গল তাজধারী, তাই না? এই কিছু জন্ম, 2-4 জন্ম এদিক ওদিক। তো বাবা বলছেন, তো সেই ফিলিংসগুলো ইমার্জ করো। তো ফিলিংস ইমার্জ করলে কি হবে? গুণ কোয়ালিটি डेवलप হবে, শক্তি আসবে। जैसे कोई भी ऑक्यूपेशन वाले जब अपने सीट पर सेट होते हैं तो वो ऑक्यूपेशन के गुण कर्तव्य ऑटोमेटिक इमर्ज होते हैं। ऐसे आप सदा स्वरूप के सीट पर सेट रहो तो हर गुण, हर शक्ति, हर प्रकार का नशा स्वतः इमर्ज होगा। तो बाबा बोलছেন সেই স্বরূপে থাকো। যেদিন শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ নিলে, কখনো শিবশক্তি দুর্গার স্বরূপ নিলে, কখনো গণেশ হলে, কখনো মহাবীর হনুমান হলে, তো সে কোয়ালিটিগুলো চলে আসবে। মেহনত নেই করনি পড়েগি। বাবা অনেকগুলো ড্রেস দিয়েছে সঙ্গম যুগের। বাবা বলছেন একটা ড্রেস একদিন, পুরো সেই সমানের स्वरूपेर अनुभवे हारिए जाओ। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसको कहा जाता है ब्राह्मणपन की नेचुरल नेचर। ওই জন্যে দেখো, যেহেতু বাবার অনন্য বাচ্চাগুলো একদিন এক স্বরূপে থাকতো, তাই কারণে দেখো ভক্তি মার্গে সোমবার এই পুজো, মঙ্গলবার এই পুজো, বুধবার এই পুজো, গুরুবার এই পুজো, তাই না? তো সব পুজো ডিভাইড করা আছে না, কেননা বাবার বাচ্চারা সেই রকম স্বরূপের অভ্যাসে থাকত। এটা হচ্ছে ওর यादगार। तो इसको कहा जाता है ब्राह्मणपन की नेचुरल नेचर, जिसमें और सब अनेक जन्मों की नेचर्स समाप्त हो जाती है। ब्राह्मण जीवन की नेचुरल नेचर है ही गुण स्वरूप, सर्वशक्ति स्वरूप, और जो भी पुरानी नेचर्स है वो ब्राह्मण जीवन की नेचर्स नहीं है। कहते ऐसे हो कि मेरी नेचर ऐसी है, लेकिन कौन बोलता है मेरी नेचर? ब्राह्मण বা ক্ষত্রিয়। বাবা বলছেন কলিযুগের 42 জন্ম, দাপর যুগের 21 বার রজপ্রধান জন্ম, ঈর্ষাদ্বেষওয়ালা। বাবা বলছেন এইগুলো ব্রাহ্মণের সংস্কার না, এইগুলোকে বলবে না আমার সংস্কার। বাবা বলছেন ইয়া তো পরমধামের সংস্কার, ইয়া তো সত্য যুগের সংস্কার। ইভেন তেতা যুগের ক্ষত্রিয় সংস্কারও আমার না। বাবা বলছেন তার উপরেও বিজয়ী হতে হবে। ब्राह्मण व क्षत्रिय व पास्ट जन्म के स्मृति स्वरूप आत्मा बोलती है। ब्राह्मणों की नेचर, जो ब्रह्मा बाप की नेचर, वो ब्राह्मणों की नेचर। तो सोचो, जिस समय कहते हो मेरी नेचर, मेरा स्वभाव ऐसा है, क्या ब्राह्मण जीवन में ऐसा शब्द मेरी नेचर, मेरा स्वभाव हो सकता है? তাই না? বাবা বলছেন যখন মুখে আসছে কি করব, আমার এটা সংস্কার, তো বাবা বলছেন চেক করো যে কথাটা মুখ থেকে বললে সেটা কি ব্রাহ্মণের সংস্কার বললে
না কলিযুগের তমগুণী আত্মার সংস্কার বললে, না দাপর যুগের রজগুণী আত্মার সংস্কারকে আমার বললে, না তেতা যুগের ক্ষত্রিয় আত্মার সংস্কারকে আমার বললে। बाबा बोलचेन चेक करो कौन संस्कार के अमर बोले बोलचो। तो अगर अब तक मिटा रहे हो और पास्ट की नेचर इमर्ज हो जाती है तो समझना चाहिए इस समय मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, क्षत्रिय हूँ, युद्ध कर रहा हूँ मिटाने की। তাই না? তার মানে এখনো অন্য সিঁড়ির সংস্কারগুলো মিটিনি, তাই না? বাবা তো ক্ষত্রিয় পর্যন্ত পৌঁছে দিল, কিন্তু কেউ তো এখনো কলিযুগের তমগুণী সিঁড়িতে, কেউ তো দাপর যুগের রজগুণী সিঁড়িতে, কেউ কেউ তেতা যুগের সিঁড়িতে। তো বাবা বলছেন দেখো কোন জন্মের সিঁড়ি কথা বলছে। আমি কি আসল সত্যযুগের সিঁড়ির ব্রাহ্মণ আছি? 100% ब्राह्मण হয়েছি? तो क्या कभी ब्राह्मण कभी क्षत्रिय बन जाते हो? ওই জন্যে দেখো দুনিয়াতেও ব্রাহ্মণদের 4টে ক্যাটাগরি। কেননা ব্রাহ্মণরাও তো 4টে স্টেজ দিয়ে গতি করেছে না, ওই জন্যে ওদেরও 4টে ক্যাটাগরি কাজ অনুযায়ী। তো বাবা বলছেন ওই রকম দেখো আমার কাজ, আমার সংস্কার কোন ব্রাহ্মণের কাজ? কলিযুগী ব্রাহ্মণ, তাপরযুগী ব্রাহ্মণ, তেতাযুগী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ, নাকি সত্যযুগের দেবকুলে ব্রাহ্মণ দেবতাই নম বলে না, তো সেই ব্রাহ্মণ দেবতাই নম তার সংস্কার। तो बाबा बोलचेन कहलाते क्या हो, क्षत्रिय कुमार या ब्रह्मा कुमार? कौन हो? क्षत्रिय कुमार हो क्या? ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियाँ दूसरा नाम तो है नहीं। कोई को ऐसे बुलाते हो क्या कि हे क्षत्रिय कुमार आओ? बाबा बोलचेन যখন মনে যুদ্ধ চলছে কি আছো? ব্রহ্মা কুমার না, क्षत्रिय कुमार। तो ऐसा बोलते हो या अपने को कहते हो कि मैं ब्रह्मा कुमार नहीं हूँ, मैं क्षत्रिय कुमार हूँ? तो ब्राह्मण अर्थात जो ब्रह्मा बाप की नेचर, वो ब्राह्मणों की नेचर, यह शब्द अभी कभी नहीं बोलना, गलती से भी नहीं बोलना। तो बाबा बोलছেন কলিযুগী, দাপর যুগী, তেতা যুগী সিঁড়িগুলোর সংস্কারগুলোকে আমার সংস্কার বলবে না। কেন? তুমি কলিযুগী কুমার নয়, তুমি দাপর যুগী কুমার নই, ক্ষত্রিয় কুমার নই, তুমি ব্রহ্মা কুমার। তো বাবা বলছেন यह शब्द अभी कभी नहीं बोलना, गलती से भी नहीं बोलना, न सोचना क्या करूं मेरी नेचर है। তাই না? অন্য সংস্কারগুলোকে কি করব, এটা আমার সংস্কার হয়ে গেছে এই রকম করে বলবে না, ভুলেতেও বলবে না, गलती से भी मत बोल। यह बहानेबाजी है, यह कहना भी अपने को छुड़ाने का बहाना है। এটা ওকিলাতি হয়ে গেল। বাবা বলছেন ওকিলাতি করবে না, বাহানাবাজি করবে না। नया जन्म हुआ, नए जन्म में पुरानी नेचर, पुराना स्वभाव कहाँ से इमर्ज होता है? तो पूरे मरे नहीं हैं, थोड़ा जिंदा है, थोड़ा मरे हैं क्या? तो এখনো পুরো মর্জি বা জন্ম হয়নি, এখনো কিছু বাকি আছে, তাই না? পুরো সাদা আসেনি, কিছুটা কালারিং मिक्स আছে। तो ब्राह्मण जीवन अर्थात जो ब्रह्मा बाप का हर कदम है वो ब्राह्मणों का कदम है। तो बाप दादा भाग्य को भी देख रहे हैं
और इतना श्रेष्ठ भाग्य, उस भाग्य के आगे यह बोल अच्छा नहीं होता। इस बारी मुक्ति वर्ष मना रहे हो ना, क्या क्लास कराते हो? मुक्ति वर्ष है, তাই না? প্রথম শুরুয়াতে মনে আছে? নিউ ইয়ারের সময়, নিউ ইয়ারের আগে বাবা এর উপরে মুরলি চালিয়েছিল ডিসেম্বর মাসে, মুক্তিবর্ষ মানানোর জন্যে, বন্ধন মুক্ত হবার জন্য, कंप्लीट डायमंड हबार जन। तो मुक्ति वर्ष है या 99 में आना है? 98 का वर्ष मुक्ति वर्ष है। जो समझते हैं यही वर्ष मुक्ति वर्ष है, वो हाथ हिलाओ। देखो, हाथ हिलाना बहुत सहज है। तो এই বছর মুক্তি বর্ষ হবে, তো 2024-এর শেষে সব বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যাব। তো কালকে রাতে হোমওয়ার্ক করেছিলেন, বন্ধনগুলো বুঝতে পারলেন? কোথায় কোথায় বন্ধন আছে? তো বাবা বলছেন এই 2024-এর লাস্টে যেন পুরো বন্ধন মুক্ত ফরিস্তা হয়ে যায়, পুরো লাইট हाउस फरिश्ता हो जाए। तो देखो, हाथ हिलाना बहुत सहज है। होता क्या है, वायुमंडल में बैठे हो ना, खुशी में झूम रहे हो तो हाथ हिला देते हो, लेकिन दिल से हाथ हिलाओ, प्रतिज्ञा करो कुछ भी चला जाए, लेकिन प्रतिज्ञा मुक्ति वर्ष की न जाए। बाबा बोलছেন धरत परिए धर्म ना जोड़े, যা হয়ে যাক মুক্তি বর্ষ এই বছরটা হবেই। पक्का प्रॉमिस बाबार काছে? ऐसे पक्की प्रतिज्ञा है যে এই বছর বন্ধন মুক্ত ফরিস্তা হয়ে যাব। पक्का प्रतिज्ञा? देखो, संभाल के हाथ उठाओ, হাত উঠাও যারা বাবাকে পাক্কা প্রমিস দিচ্ছেন যে আমি হবই এই বছর। এ কি অন্যদের সাহসই নেই? আরও বন্ধনে ডুবেই থাকবো? তাহলে কি 2025-26 মার খেয়ে শুধরাবো নাকি? तो इस टीवी में आवे या न आवे, बाप दादा के पास तो आपका चित्र निकल रहा है। तो ऐसे ऐसे कमज़ोर बोल से भी मुक्ति, তাই না? পারবো কি পারবো না, এই कमज़ोर बोल থেকেও मुक्ति वर्ष। बोल ऐसे मधुर हो, बाप समान हो, सदा हर आत्मा के प्रति शुभ भावना के बोल हो। কোন बोल? मधुर बोल, যেটাতে সবার প্রতি শুভ ভাবনা আছে, তাই না? আর মনে অশুভ ভাবনা আর উপরে মিষ্টি বললে সে বল হৃদয়কে টাচ করবে না, তাই না? সেটাই টাচ করবে যেটা হৃদয়ে আছে, তাই না? तो इसको कहा जाता है युक्ति युक्त बोल। साधारण बोल भी चलते फिरते होना नहीं चाहिए। कि बोललो बाबा? ব্রাহ্মণের बोल সাধারণ बोल হতে পারে না। দুনিয়াওয়ালারা যেমন बोल বলে সেরকম আমার बोल ব্যবহার হতে পারে না। অ্যাকুরেট হতে চাই, যুক্তিযুক্ত হতে চাই। कोई भी अचानक आ जाए तो ऐसा ही अनुभव करे कि यह बोल हैं या मोती हैं। কি বললো বাবা? যে তোমার সামনে আসবে, তোমার আত্মীয় স্বজন, সে যেন এটা অনুভব করে যে বল না, এগুলো যেন আমার হৃদয়ে প্রবেশ করে যাচ্ছে। এত সুন্দর কথা বল, তাই না? तो शुभ भावना के बोल हीरे मोती समान हैं, क्योंकि बाप दादा ने कई बार यह इशारा दे दिया कि समय प्रमाण, अभी थोड़ा सा समय है सर्व खजाने जमा करने का। अगर इस समय में
समय का खजाना, संकल्प का खजाना, बोल का खजाना, ज्ञान धन का खजाना, योग की शक्तियों का खजाना, दिव्य जीवन के सर्व गुणों का खजाना जमा नहीं किया तो फिर ऐसे जमा करने का समय मिलना सहज नहीं होगा। বাবা বলছেন এই বছর এই সম্পত্তিগুলো যদি জমা করলে না তাহলে কিন্তু জমা করার আর সময় পাবে না। তো কি সম্পত্তি আরেকবার পড়ছি, समय का खजाना, संकल्प का खजाना, बोल का खजाना, बोल माने शुभ चिंतक वाला बोल, मधुर बोल, शिष्ट बोल, वरदानी बोल, ज्ञान धन का खजाना, योग की शक्तियों का खजाना, যোগের पावरफुल যোগী आत्मार खजाना, दिव्य जीवन के सर्व गुणों का खजाना, सब गुणेर गुलदस्ताते भरपूर, सर्व गुणों का खजाना जमा नहीं किया तो फिर ऐसा जमा करने का समय मिलना सहज नहीं होगा। सारे दिन में अपने इन एक एक खजाने का अकाउंट चेक करो। बाबा रोज दिने डिউটি दिल कि डिউটি रोज चेक करो, समय खाता जमा हलो, संकल्प श्रेष्ठ संकल्प जमा हलो, बाबा बोलছেন বরদানি बोल जमा हलो, জ্ঞান ধারণ করা জমা হলো, বিচার সাগর মন্থন করা হলো, যোগ পাওয়ারফুল হলো, আর গুণের উপরে কাজ করা হলো, तो जमा हलो। तो जैसे स्थूल धन का अकाउंट चेक करते हो ना, इतना जमा है, ऐसे हर खजाने का अकाउंट जमा करो, चेक करो। सर्व खजाने चाहिए। बाबा बोलছেন একটাও অধুরা হলে হবে না, সব চাই, সব শ্রেষ্ঠ চাই। সংকল্প শ্রেষ্ঠ, बोल শ্রেষ্ঠ, কর্ম বা সময় শ্রেষ্ঠ, তাই না? জ্ঞানের চিন্তন মনন শ্রেষ্ঠ। বাবা বলছেন দিব্য গুণ শক্তি শ্রেষ্ঠ, সব শ্রেষ্ঠ চাই। अगर पासवीत ऑनर बनने चाहते हो तो हर खजाने का जमा खाता इतना भरपूर चाहिए जो 21 जन्म जमा हुए खाते से प्रारब्ध भोग सको। बाबा बोलছেন এই খাজানাগুলো এত জমা করে রাখো যে এই শতযুগের তেতাযুগের ছাড়িয়েও যেন আরও তোমাকে রাজার পদ দিতে থাকবে, তাই না? যার জমা যত দূর চলল, কেন সেখানে আর জমা করার উপায় নেই, সেখানে শুধু খাচ্ছি, प्रारब्ध খাওয়া হচ্ছে, তাই না? अभी समय के टूलेट की घंटी नहीं बजी है लेकिन बजने वाली है। बाबा बोलছেন জমা করারও শেষ ঘন্টি বাজবে। সে শেষ ঘন্টি কি? সেই শেষ ঘন্টি হলো থার্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার অ্যানাউন্সমেন্ট। তো যতদিন পর্যন্ত থার্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার শুরু হয়নি অতদিন পর্যন্ত তোমার কাছে সময় আছে। যেই থার্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার অ্যানাউন্স হয়ে গেল এবার আর পুরুষার্থ করা যাবে না, এবার তো এখানে এটা ওখানে ওটা, এদিক তছনছ ওই দিক তছনছ, অবস্থা কাহিল হয়ে যাবে, মানে প্রচণ্ড হলচলের বাতাবরণ হবে, তাই না? তো দিন ও ডেট नहीं बताएंगे, বাবা বলছে আমি আগে থেকে বলে দেব না। अचानक ही आउट होगा, टू लेट, फिर क्या करेंगे? বাবা বলছেন
পরীক্ষার কোশ্চেন বলে দিলাম, অ্যান্সার বলে দিলাম, কিন্তু डेट अनाउंस করব না, अचानक पेपर दीते হবে। तो फिर क्या करेंगे, उस समय जमा करेंगे। তখন পুরুষার্থ করব যখন अचानक पेपर হয়ে যাবে। कितना भी चाहो समय नहीं मिलेगा, इसीलिए बाप दादा कई बार इशारा दे रहा है, जमा करो जमा करो जमा करो। कि बोलो बाबा, जमा करो, क्योंकि आपका अभी भी टाइटल है सर्वशक्तिमान। शक्तिमान नहीं, सर्वशक्तिमान। भविष्य में भी है सर्वगुण संपन्न, सिर्फ गुण संपन्न नहीं। বাবা বলছেন একটা দুটো গুণ ধরে শতযুগ গেলে কোথায় থাকবো, কোন সিটে থাকবো আর। বাবা বলছেন কেমন চাই, সর্বগুণ সম্পন্ন চাই। তো সর্বগুণ এসছে কি না দেখো, সেখানে গিয়ে করা যাবে না। यह सब खजाने जमा करना अर्थात गुण और शक्तियाँ जमा हो रही हैं। एक एक खजाने का गुण और शक्ति से संबंध है। तो पोटला बांधो, যাবার জন্যে কি নিয়ে যাব, সে পোটলাগুলো সব ঠিকঠাক আছে কি না দেখো। মাউন্ট আবু যাবার সময় দেখি না, এই জিনিসটা লাগবে রাস্তায়, এগুলো দরকার আছে। তো বাবা বলছেন কি বাঁধবে পোটলাতে, বাবা বলে দিয়েছে। এবার প্যাকিং শুরু কর, যেটা সঙ্গে যাবে। तो जैसे साधारण बोल नहीं तो मधुर भाषी यह गुण है, ऐसे हर एक खजाने का कनेक्शन है। बाप दादा का बच्चों से प्यार है, इसीलिए फिर भी बार बार इशारा दे रहे हैं, क्योंकि आज की सभा में सब वैरायटी है। छोटे बच्चे भी हैं, टीचर्स भी हैं, क्योंकि टीचर्स ही तो समर्पण हुई हैं। कुमारियाँ भी हैं, प्रवृत्ति वाले भी हैं, सब वैरायटी हैं। अच्छा है, सभी को चांस दिया है, यह बहुत अच्छा है। बच्चों की तो काफ़ी समय से अर्जी थी ना बच्चे, हमको मिलने का चांस कब मिलेगा। तो अच्छा हुआ, सर्व वैरायटी गुलदस्ता बाप के सामने है। अच्छा, बाप दादा की सारे विश्व की निमित्त टीचर्स के प्रति एक शुभ भावना है कि यह वर्ष कोई कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए, कंप्लेंट के फाइल ख़त्म हो जाए। तो বাবা বলছেন দেখো, বাবা টিচার্সকে ডিউটি দিয়ে দিল, বলল সবাইয়ের যেন কমপ্লেন্টের ফাইল সমাপ্ত হয়, সে ফাইল জমা করতে হবে বাবার কাছে। তো এখানকার সবাইয়ের কমপ্লিট হয়ে যাবে তো না, কমপ্লেন থাকবে। লাস্টে গিয়ে বলতে হবে বাবা এই বাচ্চাটা না উঠছে না, যত বলছি যত উঠাচ্ছি সে আর হচ্ছে না, এরকম বলতে হবে না তো আমাকে বাবার কাছে। তো বাবা বলছেন तो इस वर्ष कंप्लेंट के फाइल खत्म, सब फाइन बन जाए। बाबा बोलছে फाइल वाला ना, फाइन हो जाओ। फाइन से भी रिफाइन पसंद है ना, कोई कैसा भी हो उनके साथ चलने की विधि सीखो। रिफाइन काके बोले, যেটা আরও বেশি পিসাই হয়, আরও বেশি চেকিং হয়, তাই না। তো বাবা বলছে ফাইন মানে কমপ্লিট, তারপরে রিফাইন মানে চেকিং, পেপারগুলোতে পাস উইথ অনার, তাই না। कोई क्या भी करता हो, बार बार विघ्न रूप बन सामने आता हो, लेकिन यह विघ्नों में समय लगाना, आखिर यह भी कब तक। বাবা বলছেন কেউ তোমার সামনে বিঘ্ন রূপ হতে পারে, কিন্তু সেই দিকে নিজের সংকল্প আর সময়ের
অপচয় করা, এটা কবে পর্যন্ত চলবে? তাই না? তার মানে বাবা কি বলছে, কেউ বিঘ্নরূপ হতে পারে, তাকে অ্যাভয়েড কর, ইগনোর কর, ওর পিছনে সংকল্প, সময়, এনার্জি নষ্ট করা যাবে না। যে যা করছে করুক, তাই না? इसका भी समाप्ति समारोह तो होना है ना, तो दूसरे को नहीं देखना। यह ऐसे करता है, मुझे क्या करना है? अगर वो पहाड़ है तो मुझे किनारा करना है, पहाड़ नहीं हटाना है। ঠিক আছে, ও পাহাড় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, আমি তোমাকে যেতে দেব না বাবার বাড়ি। পাহাড়ের সাইড সাইড হয়ে বেরিয়ে যাও ইঁদুরের মতন, থাকো তুমি পাহাড় হয়, আমি আমার রাস্তা বের করে নিচ্ছি, তাই না? यह बदले तो हम बदले, यह है पहाड़ हटे तो मैं आगे बढ़ूं। তাই না? যদি কেউ বলে যে বাবা এ যে কবে বদলাবে তবে আমার পুরুষার্থ আগে বাড়বে, তো বাবা বলছেন তাহলে তুমি কি বলছো, পাহাড় সরবে তবে আমি ঠিক হব। বাবা বলছে পাহাড়কে সরানো দরকার নেই, তুমি সাইড কেটে চলে আসো, তাই না? तो न पहाड़ हटेगा, न आप मंजिल पर पहुंच सकेंगे। इसीलिए अगर उस आत्मा के प्रति शुभ भावना है तो इशारा दिया और मन बुद्धि से खाली। বাবা বলছেন সংকল্পই চালাও না যে আমাকে বাধা দিচ্ছে, সংকল্পেও আনতে হবে না, তাই না? আমি আমার রাস্তা খুঁজে চলে যাব, যা যে যা করছে করুক। तो खुद अपने को उस विघ्न स्वरूप बनने वाले के सोच विचार में नहीं डालो। बाबा बोलছেন সেই বাধা বা বিঘ্ন বা পাহাড়ের কথা ভেবে সময় নষ্ট, সংকল্প নষ্ট করতে হবে না। जब नंबरवार हैं तो नंबरवार में स्टेज भी नंबरवार होनी है, लेकिन हमको नंबर 1 बनना है। से आगे बढ़বে না, কিন্তু ওর জন্যে আমাকে আটকে থাকতে হবে না, আমি আগে বাড়বই, কেননা আমাকে নম্বর 1-এ আসতে হবে। সে যদি সেইখানেই দাঁড়িয়ে বাধা হতে থাকবে, বাধা হতে থাকবে, আগে বাড়বেই না, তাহলে কি ওর জন্যে আমিও আমার পুরুষার্থ ছেড়ে ওর পিছনে পড়ে থাকবো? তো বাবা বলছেন যে চললো তো চলো, না হলে ভাই আর্মিগুলোকে ট্রেনিং দেওয়া হয়, যদি কেউ গুলি খেয়ে মরে গেল, নিজের ফ্রেন্ড, বেস্ট ফ্রেন্ড, তো বলে যুদ্ধ চলছে, যুদ্ধ চলাকালীন পিছনে ফিরবে না, আগে বাড়তে থাকবে, যুদ্ধ শেষ হবে তারপরে দেখবে যে বন্ধুটা কোথায় পড়েছে, ওর আগে নয়, তাই না? তো বাবা বলছে ওই রকম এখন যুদ্ধক্ষেত্রে না পিছনে তাকালে চলবে না। तो बाबा बोलছেন ऐसे विघ्न व व्यर्थ संकल्प चलाने वाली आत्माओं के प्रति स्वयं परिवर्तन होकर उनके प्रति शुभ भावना रखते चलो। ব্যর্থ সংকল্প চালাবো না, কিন্তু যে বাধা দিচ্ছে তার প্রতি শুভ ভাবনা দেব, আগে বাড়বো, আটকে থাকবো না। टाइम थोड़ा लगता है, मेहनत थोड़ी लगती है, लेकिन आखिर जो स्व परिवर्तन करता है, विजय की माला उसी के गले में पड़ती है, তাই না? যে বলতে থাকবে বাবা পাহাড় হটাও, বাবা পাহাড় হটাও, বাবা পাহাড় হটাও, বিজয় মালা সে পড়বে, বিজয়ী দানাতে আসবে, তাই না? যে পাহাড় হটাবে না, সাইড কেটে পাহাড় পার করে দেবে, বাবা বলবে ঠিক আছে ভাই চলে আসো, তুমি বিজয়ী হলে, তাই না? शुभ भावना से अगर उसको परिवर्तन कर सकते हो तो करो, नहीं तो इशारा दो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म कर दो और स्व परिवर्तन कर आगे उड़ते चलो। यह विघन रूप भी सोने का लगाव का धागा है, यह भी उड़ने नहीं देगा।
যদি কেউ পাহাড় হয়ে বাধা দিচ্ছে, আমাকে বাড়তে দিচ্ছে না, তো বাবা বলছেন তুমিও কোথায় না কোথায় আঠা লাগিয়ে বসে আছো, সোনার ধাগা, না হলে পাহাড়কে ক্রস করে যেতে কত টাইম, কিন্তু পাহাড় তোমাকে টেনে ধরেছে কেন, তোমারও আঠা লাগানো আছে তাই। यह भी उड़ने नहीं देगा, यह बहुत महीन और बहुत सत्यता के पर्दे का धागा है, यही सोचते हैं, यह तो सच्ची बात है ना। মানে এমনি এমনি কেউ পাহাড় হতে পারে না, যদি কেউ পাহাড় হচ্ছে তার মানে আমারও সেখানে কিছু কমজোরি আছে, তাই না। यही सोचते हैं, यह तो सच्ची बात है ना, यह तो होता है ना, यह तो होना नहीं चाहिए ना, लेकिन कब तक देखते, कब तक रुकते रहेंगे। তো আমিও পিছন ফিরে ফিরে ওকেই তাকিয়ে যাচ্ছি, তাই জন্যে আমি আগে বাড়তে পারছি না। তো বাবা বলছে এবার ওকে ওর মতন অবস্থায় ছেড়ে দাও, তুমি আগে বাড়ো, আর সময় নেই, কাউকে দেখার সময় নেই। अब तो स्वयं की महीन धागों से भी मुक्त करो, मुक्ति वर्ष मनाओ, इसीलिए बच्चों की जो आशाएं है, তো বাবা বলছেন এই সূক্ষ্ম ধাগাগুলো থেকেও নিজেকে মুক্তি বর্ষ মানাও, मुक्ति वर्ष मनाओ, इसीलिए बच्चों की जो आशाएं हैं, उमंग है, उत्साह है, इसके सभी फंक्शन मनाकर बाप दादा पूरे कर रहे हैं। लेकिन इस वर्ष का अंतिम फंक्शन मुक्ति वर्ष का फंक्शन हो, फंक्शन में दादियों को सौगात भी देते हो, तो बाप दादा को इस मुक्ति वर्ष के फंक्शन में स्वयं की संपूर्णता गिफ्ट देना। तो কি গিফট চাইছে বাবা, নিজের সম্পূর্ণ অবস্থা বাবাকে গিফট দেবে, প্রতিমা কমপ্লিট হবে যেন, গয়নাতে, অস্ত্রে শস্ত্রে, সব কিছুতে সুন্দর নিখুঁত কমপ্লিট বাবাকে গিফট দেবে এই বছরের লাস্টে। দেবে তো? না লাস্টে আবার কান্নাকাটি করবে, বাবা প্রতিমা তো হলো না কমপ্লিট, কি করবো এবার, এরকম না তো। তারপরে বলবে বাবাকে, বাবা 2025 যেন ওয়ার্ল্ড ওয়ার না হোক, একটু সরিয়ে দাও, একটু সরিয়ে দাও, তাই না। अच्छा, चारों ओर के परमात्म पालना, पढ़ाई और श्रीमत के भाग्य के अधिकारी विशेष आत्माओं को सदा सोचना और स्वरूप बनना, माने शुद्ध भावबे ना, स्वरूपे आनबे। दोनों समान करने वाले बाप समान आत्माओं को सदा परमात्म विल पावर द्वारा स्वयं में और सेवा में सहज सफलता प्राप्त करने वाले निमित्त सेवाधारी बच्चों को सदा बाप को कंबाइंड रूप में अनुभव करने वाले, কি বললো বাবা, কম্বাইন্ড স্বরূপ, সদা কম্বাইন্ড, ওঠার থেকে শোয়া পর্যন্ত, सदा साथ निभाने वाले साथी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का भी रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते, सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। वरदान, संबंध संपर्क में संतुष्टता की विशेषता द्वारा
संबंध संपर्क में संतुष्टता की विशेषता द्वारा माला में पिरोने वाले संतुष्ट मनी भव। माला में पिरोने वाले संतुष्ट मनी भव। संगम युग संतुष्टता का युग है। संगम युग संतुष्टता का युग है। जो स्वयं से भी संतुष्ट हैं, जो स्वयं से भी संतुष्ट हैं, और संबंध संपर्क में भी सदा संतुष्ट रहते, और संबंध संपर्क में भी सदा संतुष्ट रहते, वह संतुष्ट करते हैं, वह संतुष्ट करते हैं, वही माला में पिरोते हैं, वही माला में पिरोते हैं। क्योंकि माला संबंध से बनती है, क्योंकि माला संबंध से बनती है। अगर दाने का दाने से संपर्क नहीं हो, अगर दाने का दाने से संपर्क नहीं हो तो माला नहीं बनेगी, तो माला नहीं बनेगी। इसीलिए संतुष्ट मनी बन, इसीलिए संतुष्ट मनी बन, सदा संतुष्ट रहो, सदा संतुष्ट रहो, और सर्व को संतुष्ट करो, और सर्व को संतुष्ट करो। परिवार का अर्थ ही है, परिवार का अर्थ ही है संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना। परिवार का अर्थ ही है संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना। कोई भी प्रकार की खिटखिट ना हो, कोई भी प्रकार की खिटखिट ना हो। तो बाबा बोलছেন लौकिक বা অলৌকিক রিলেশনশিপ, সম্বন্ধ সম্পর্ক, এটাতে কেমন থাকতে হবে? সন্তুষ্ট থাকব, সন্তুষ্ট করব। এক কথায় বলতে গেলে बाबा अनेक बार बोलेছে कृष्ण के साथ रास वही करेंगे जो যার সবার সঙ্গে রাস পড়বে, তাই না? আর যদি আমি বলি ওকে দেখলে যেন আমার কি হয়, আমার জ্বালা করে, আমার ওর সঙ্গে রাস মেলে না, তো আমি কৃষ্ণের সঙ্গেও রাস করার মানে 16,108 মধ্যে যোগ্য নই।
তো সবার সঙ্গে রিলেশনশিপে রাস মিলাতে হবে, সন্তুষ্ট থাকতে হবে, সন্তুষ্ট করতে হবে। স্লোগান, विघ्नों का काम है आना और आपका काम है विघ्न विनाशक बनना। विघ्नों का काम है आना और आपका काम है विघ्न विनाशक बनना। তো আজকে তো বাবা বিঘ্ন বিনাশ করার বিধি শিখিয়ে দিল, যে পাহাড়কে সরাতে হবে না, কি করো, পাশ দিয়ে ক্রস করে চলে যাও, তাই না? সমুদ্রেও একটা নিয়ম আছে, ঢেউর সামনে যদি সামনা হয়ে দাঁড়াও, ঢেউ তোমাকে একদম পটকা পটকি করে অবস্থা খারাপ করে দেবে, আর যদি সাইড হয়ে যাও তো ঢেউ তোমাকে দোলনার মতন দুলাবে, তাই না? তো ওই জন্যে বাবা বলছে সংসার সমুদ্রের ঢেউগুলোকে সামনে দাঁড়িয়ে বাধা হতে হবে না, সাইড কেটে পার লাগিয়ে দাও, তাই না? আচ্ছা, ওম শান্তি। তো সবাইকে কম্বাইন থাকতে হবে আর মুক্তিবর্ষ পালন করতে হবে, তাই না? 2024 শেষে কমপ্লিট হয়ে সম্পূর্ণ হয়ে বাবা বলল না, আর সব পোটলা বেঁধে বাবাকে গিফট দেবে, যে বাবা আমি এবার রেডি, তুমি ওয়ার্ল্ড ওয়ার করছো, ন্যাচুরাল ক্যালামিটিজ করছো, দৃষ্টি সেবা করাচ্ছ, যা খুশি করাও, আমি রেডি, আমার হয়ে গেছে পুরুষার্থ কমপ্লিট। হাত তুলেছি, মনে থাকবে তো? মনে থাকবে তো? চলো সবাই রিভাইজ করবেন যাতে আজকের প্রতিজ্ঞাগুলো মনে থাকে। ওম শান্তি।